बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, असलम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है और आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग स्टोरीज जो हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। नंबर 1, पाकिस्तान की तारीख का बदकिस्मत तरीन साल जो है वो आज आपको बताने लगा हूँ कि कौन रहा है। और वो ये साल ऐसा है कि 365 दिन जो है वो अवाम महंगाई में, अवाम जो है वो जहन्नुम की आग में इस तरह लगता है कि जैसे जलते रहे हैं। वो साल क्या था, कौन किसकी हुकूमत थी, क्या कुछ होता रहा, ये मैंने आपके साथ इसी व्लॉग में शेयर करना है। दूसरी जानिब तोशा खाना से 1200 घड़ियां जो हैं वो चोरी हो गई हैं। 1200 घड़ियां जो हैं वो गायब हुई हैं। किस किस ने घड़ियां ली हैं? शहबाज शरीफ साहब वजीर आज़म पाकिस्तान ने वो रिकॉर्ड सामने दिखाने से माजरत कर ली है और उन्होंने वो रिकॉर्ड पब्लिक करने का जो लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन था उसके खिलाफ जो है वो 2 रुकनी बेंच के आगे जो है वो अपील दायर कर ली है कि जनाब हम ये तोशा खाना का रिकॉर्ड पब्लिक नहीं करना चाहते। कहाँ गया वो बयानिया जब कहते थे कि इमरान खान घड़ी चोर है? कहाँ गया वो बयानिया जब मरियम नवाज जो है वो अब गुस्से में बाजू हिला लाकर कहती थी कि तोशा खाना का हिसाब लेंगे? तो अब हिसाब देने का वक्त आया तो 1200 घड़ियां गायब हैं। ये 1200 घड़ियां वक्त आने पर पता चलेगा कि नवाज शरीफ ने कितनी ली, शहबाज शरीफ ने कितनी ली, सदर जो साबका सदूर है उन्होंने कितनी ली, उसने इसहाक डार ने कितनी ली, आसिफ अली जरदारी ने कितनी ली, बिलावल ने कितनी ली, मरियम नवाज ने कितनी ली। ये सब का अब रिकॉर्ड सामने आएगा और इससे बचने के लिए जो वो हाथ पैर मार रहे हैं, ये सारा इशू है क्या, ये मैंने आपके साथ इसी व्लॉग में शेयर करना है। 9 अप्रैल 2022, 1 साल पहले जो है वो 9 अप्रैल वाले दिन इम्पोर्टेड हुकूमत जो है उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन किया और इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हुकूमत जो है वो खत्म कर दी गई। वो हुकूमत जब खत्म हुई तो इमरान खान ने इलेक्शन करवाने का ऐलान किया और स्पीकर कौमी असम्बली जो है उन्होंने जो ओवर रूल किया, उन्होंने जो है वो असम्बली की रूलिंग दी कि अब ये करारदाद मुस्तरद करते हैं और इलेक्शन का अनाउंस किया। लेकिन रात तक अदालतें खुली रहीं और जो अदालत ने फैसला दिया उन्होंने कहा जी कि नहीं, ये असम्बलियां ठीक टूटी हैं। वो आज खुद नोटिस बहुत अच्छा था, उस पर पीडीएम सारी जो है वो तालियां मार रही है, शादियाने बजा रही हैं। इलेक्शन पे आज खुद नोटिस लिया तो इनके पाँव पे ओस पड़ गई, इनके हौसलों पे ओस पड़ गई और परेशान जो है वो नजर आ रहे हैं। तो हो क्या रहा है इस 1 साल के अंदर जो है वो पाकिस्तान के बैरूनी ममालिक से राब्ते जो है वो तबाहकुन हाल तक खराब हो गए। और एक और बड़ी खबर आपको देता चलूं, अभी मुझे याद आई है कि 9 महीने के अंदर, 10 महीने के अंदर जो शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क दौरे किए हैं, इमरान खान पर तनकीद करने वालों, बैरून मुल्क जो दौरे शहबाज शरीफ ने किए हैं, 1 अरब 9 करोड़ रुपया उस पर लगा है। इलेक्शन के लिए पैसे नहीं है हमारे पास किसी काम के लिए पैसे नहीं है। शहबाज शरीफ के दौरों के लिए 1 अरब रुपए से ज्यादा जो है वो मौजूद है जो हमने खर्च किए हैं। और हमारे फॉरेन रिलेशन जो है वो इंतहाई खराब हुए ही कि इस 1 साल के अंदर जो है वो सऊदी अरब ने हमें पैसे देने से इनकार किया, कतर ने पैसे देने से इनकार किया, यूएई ने पैसे देने से इनकार किया, चाइना ने हमें नखरे दिखाए और IMF ने हमारी लिटरली नाक से जो है वो हमारी लकीरें निकलवा दी हैं, लेकिन आज तक पैसे नहीं दिए। इसहाक डार साहब जो कहते थे कि 200 से नीचे डॉलर लेके आऊंगा, वो अब 300 पे डॉलर चला गया, लेकिन वो खामोश हैं। उनके मुंह से जो है वो जुबान इस तरह लग रहा है कि उनके मुंह में नहीं है। और ये मसाइल हैं, एक जानिब वो रहा, दूसरी जानिब जो है वो पेट्रोल की कीमत में 100-125 रुपए फी लीटर जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया। उसके साथ साथ आटे की कीमत बढ़ी, चीनी की कीमत बढ़ी, गंदम की कीमत बढ़ी, दालों की कीमतें बढ़ी, इशाए खुर्दनोश की कीमत बढ़ी, दूध, दही, घी, सब की कीमतें जो है वो उन्होंने आसमान पे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक आम घर का जो अगर बजट था ग्रोसरी का 50,000 रुपए, तो वो इस वक्त 1 लाख रुपए के ऊपर चला गया। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई इस 1 साल के अंदर हुई है। इस 1 साल में गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी में इजाफा हुआ। लोगों को इस दफा गर्मियों में जब हम एयर कंडीशन अगर कोई चलाएगा तो उसको लग पता जाएगा, पूरा महीना एयर कंडीशन चलाएगा, जब बिल आएगा तो बिल देख के उसको पसीने आएंगे। इतना ज्यादा जो है वो इन लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। 1 साल जो है ये तबाहकुन साल पाकिस्तान के लिए रहा। इस साल अल्लाह का अजाब भी नाजिल हुआ, सैलाब आए और उस सैलाब ने जो है वो इनका गला चट्टा खोल दिया। इमरान खान की गवर्नमेंट में जब कोविड आया तो कैसे उन्होंने कवर किया कि अक़वाम मुत्तहिदा भी इतराफ कर रहा था, दुनिया के मुस्लिम ममालिक भी पाकिस्तान की पॉलिसी को सराह रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखें कि सैलाब आया और हमने जो है वो क्या किया, आज तक वो लोग रुल रहे हैं। इस 1 साल के दौरान जो है वो सैकड़ों मुकदमात बनाए गए, सैकड़ों लोगों को जो है वो उठाया गया, गायब किया गया। बलूचिस्तान के अंदर लोगों को मारा पीटा गया और मुख्तलिफ लोग जो हैं उनको मारा गया, जलील किया गया। और 1 साल पहले ही जो है वो अरशद शरीफ जो है उनको जो है वो कीनिया में उनकी डेथ हुई, जिस पर जो है वो पुरअसरार अंदाज में
کوئی بھی نہیں یہ بتا سکتا کہ وہ کیسے ہوئی ہے, کون اس کے جو ہے وہ پیچھے تھا. اس کے علاوہ جو صابر شاکر ہیں انہیں پاکستان سے باہر جانا پڑا, موہد پیرزادہ کو جانا پڑا. یعنی کہ اتنے برے حالات یہ شہباز شریف کی حکومت میں ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے وہ کبھی یہ حالات برے نہیں دیکھے تھے. دوسری جانب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب توشہ خانہ کی جو ان کی چوریاں ہیں, آج جو ریکارڈ سامنے آیا, جو 10 سال کا ریکارڈ پبلک کیا, اس میں پتا چلا کہ میاں نواز شریف نے بلٹ پروف گاڑی لی ہے, آصف علی زرداری نے بلٹ پروف گاڑی لی ہے, سونے کی مختلف چیزیں لی ہیں. جو میاں نواز شریف کی اہلیاں ہیں انہوں نے جو ہے وہ بہت سارے زیورات لیے انہوں نے, اور جو عمران خان پہ تنقید کر رہے تھے, خود جو ہے وہ آصف علی زرداری نے چیزیں لی, گڑیاں. آج مختلف جو بیوروکریٹس ہیں, مختلف جو دوسرے افسران ہیں, 1200 کے قریب گڑیاں لوگوں نے جو ہے وہ تھوڑی سی قیمت دے کے اپنے پاس رکھی, اور ایک عمران خان کی گڑی پہ جو ہے وہ سب اعتراض کر رہے تھے. اب ایک لاہور کے شہری ہیں, انہوں نے ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن کی کہ 1990 سے لے کے 2001 تک 11 سال کا جو توشہ خانہ کا ریکارڈ ہے وہ پبلک کیا جائے. عدالت نے کہا جی پبلک کر دو. بڑی سوچ بچار کی, اور اس کے بعد آج جو ہے وہ ریٹ پٹیشن جو ہے وہ ہائی کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف کر دی ہے شہباز شریف کی گورنمنٹ نے, اٹارنی جنرل نے, کہ جناب ہم وہ ریکارڈ پبلک نہیں کر سکتے, مہربانی کریں, پاکستان کے دنیا کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے, یہ توشہ خانہ کی بات ہی نہ کریں. جو عمران خان کے خلاف جلسے جلوسوں میں گڑی چور کا نعرہ لگاتے تھے, جو عمران خان کے خلاف جلسے جلوسوں میں بات کرتے تھے, میڈیا ٹرائل ان کا کیا جا رہا تھا. جب توشہ خانہ کا ریکارڈ آیا تو اس سے زیادہ گڑیاں ان کی اپنی نکلیں. اس کے بعد آج تک کسی نے نام نہیں لیا کہ توشہ خانہ کو کبھی, اب آپ نے سنا ہے کہ کبھی کسی نے کہا ہو عمران خان پہ گڑی کا الزام لگاؤ. تو یہ ایسی ایک عجیب و غریب چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہ اس حمام میں جو ہے یہ لوگ ننگے ہو کر سامنے آ رہے ہیں, اور ان کو اپنی عزتیں بچانا مشکل ہو گئی ہیں. کبھی سپریم کورٹ سے ان کی دلائی ہوتی ہے, کبھی عوام میں ان کی دلائی ہوتی ہے, کبھی ووٹوں کے ذریعے ان کی دلائی ہوتی ہے, کبھی جمہوریت میں ان کی دلائی ہوتی ہے, کبھی پی ڈی ایم کی جماعتیں ایک دوسرے کی دلائی شروع کر دیتی ہیں. قمر زمان قاہرہ کی سٹیٹمنٹ آئی, انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ فل کوڈ بنے, لیکن چیف جسٹس کا مستعفی ہونا یہ اس قسم کے حوالے سے یا ان کے خلاف کمپین چلانے سے ہم حق میں نہیں ہیں, ہم ایک سائڈ پر ہیں. یعنی کہ وہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے. تو شہباز شریف اس سارے فریم میں اکیلے ہیں, نواز شریف اس فریم میں اکیلے ہیں, مریم نواز یہ خاندانی اکیلے ہیں, اور آپس میں اختلافات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ اب سکرین سے غائب ہیں. سوئچ آن ہوتا ہے حمزہ آ جاتا ہے, مریم چلی جاتی ہے, سوئچ آف ہوتا ہے مریم آ جاتی ہے, حمزہ چلے جاتے ہیں. عجیب و غریب یہ صورتحال جو ہے وہ ان کی بنی ہوئی ہے. تو یہ توشہ خانہ میں جو ہے وہ ان لوگوں کی چوریاں پکڑی گئی ہیں, ریکارڈ پبلک کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے, اور جبکہ جو ہے وہ 84% عوام نے کہا ہے کہ رہنا چاہیے عمر عطا بندیال کو, اور فائز عیسیٰ کو جو ہے وہ جانا چاہیے. یہ عمران ریاض خان کا سروے ہے, میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا. دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے, بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق دے, جو پاکستان کے حق میں بہتر ہو, عوام کے حق میں بہتر ہو, تاکہ اس ملک کو کرائسس سے نجات مل سکے.